And guys, Waki guys, so naliligo guys. Naliligo siya sa tubig guys. So, agang-aga naligo ni Waki Oh. Anong pala yung walk guys, pag may tubig. Kahit maaga naliligo. Aga ni Waki maligo oh. Oh, ligo na lang si Waki oh. Kanya pala nila maligo guys oh. Ayan. Pag makakita sila ng tubig guys, naliligo. Nilagyan ko ng tubig dun guys para ang gusto niyang maligo. Ayan, naliligo na siya guys kahit maaga. Ayan, si Waki. Ito naman yung martinis natin guys makukulit. Ayan na sila guys. Sobrang kulit. Oo, nag-aaway-away. Ayan guys, tingnan sila guys. Marunong na silang kumain guys. Ayan. Sila na lang kakain. Ayan, lagyan ko doon ang pagkain nila. Ayan si Waki guys, oh. Ligo si Waki oh. Waki! Hi! Bless Waki be. Bless Waki, bless. Very good. Ayan si Waki guys oh. Nagliligo oh. Ligo ka Waki? Ligo ka? Ha? Ito naman yung isa guys no? Ano, naliligo na naman siya guys. Yan, naliligo si Waki oh. Ulo lang naman nabasa Waki. Hindi na nabasa yung katawan mo Waki. Waki, hindi naman nabasa yung katawan mo Waki ulo lang nabasa. Waki. Si Waki guys oh. Naliligo si Waki guys oh. Naliligo oh. Naliligo si Waki oh. Ano na kumain yung mga martinis natin guys. Oo, may sila kumain. Hello. Hello. Yan. Marunong mo yung kumain guys. Sila lang. Nag-aaway na guys. Diyan kayo nag-aaway pa kayo Hello. Guys, di ko alam kung anong limon to guys Nasagi lang ito dito guys Apat yan sila. Ayan, naliligo na naman si Waki. Naliligo. Guys, nagluto pa tayo ng fried chicken. Ayan. Nagluluto. Ayan ang fried chicken natin guys. Malapit na maluto. Wala pang laman yung stanty guys. Naluluto lang wala pang laman. Ayan, kung gusto nyo magluto guys ng fried chicken, kailangan yung harina, manok, tapos yan. Coating nyo sa harina, ilagay nyo dyan, tayo nyo lang maluto. Ganyan magluto guys. Yung sauce natin na ketchup. Dito tayo sa kanto guys ayan. Kanto fried chicken. Ayan guys. Ayan yung look natin Malapit na yung luto guys. Pakishare na lang yung video guys. Like. Follow na din guys. Ingat.